U današnjoj emisiji, moji dragi gledatelji, govorit ću vam o daleko najvažnijim vitaminima za zdravu kralježnicu. A ovo je još bitnije za one osobe koje već sada imate problema sa jednom od najučestalijih bolesti modernog čovjeka, a to su oboljenja kralježnice. Zadnje 23 godine liječim pacijente od bolesnih leđa. Jedno od velikih problema osoba sa ovim tegobama je kronični nedostatak bitnih nutrijenata u svojoj svakodnevnoj prehrani. Jako je interesantno reći, ja kada sam počeo raditi pacijentima, dakle nekoliko desetljeća unatrag, oboljele osobe koje su imali problema sa samom kralježnicom bili su najčešće osobe iznad 50-60 godina pa nadalje. U ovo današnje doba, ja danas imam nevjerojatan broj pacijenata koji imaju 20 i 30 godina imaju teška oboljenja kralježnice. Mi se prije svega malo krećemo, malo vježbamo, jedemo izuzetno lošu hranu, loše spavamo, pod stalnim smo pritiskom i stresom. Kada sve ove uzroke iskombiniramo, nije čudno da veliki broj mladih osoba ima bolesna leđa. I ono u najjednostavnijoj verziji, u najvećem broju slučajeva, vi kada imate bolesnu kralježnicu, imat ćete problema sa upalom živaca koji izlaze iz same kralježnice. I to je najčešći uzrok svih onih vaših tegoba. I kada tu razmišljamo, problem se prije svega može dogoditi u bilo kojem dijelu leđa, a karakteristični simptomi su trnci, žarenje, bol i sama slabost. Danas ću vam preporučiti kako ćete poboljšati funkciju živaca koji izlaze iz kralježnice, a glavni uzrok tegoba biti će nešto što nazivamo hernijacija, protruzija i sami bulging diska. Dakle, ključno mi je da shvatite da u najvećem broju slučajeva bit će problem sa živcima, a kasnije i sa određenim artrotskim promjenama u vašim leđima. I daleku najveću ulogu u zdravlju vaših leđa, zdravlju vaših živaca igrat će vitamini B skupine. Specijalno vitamin koji se naziva B1 i B12. Ovi vitamini su gradivni elementi živaca. Specijalno onoga omotača oko živaca koji se naziva mijelinska opta. Vitamin B1 je specijalno bitan jer nam daje energiju, ključan je u metabolizmu, kontrolira funkciju dijabetesa, mozga, srca i probave, a ovi vitamini igraju ključnu ulogu u specijalnoj funkciji živaca i samoga mozga. Svi vitamini B skupine, kada ih uzimate, izvanredno je bitno da ih uzimate zajednički. Međutim, ova dva specijalna vitamina igraju ključnu ulogu. Ono što moramo razmišljati, ovi vitamini su ključni u kontroli stresa, te proizvodnji hormona koji se nazivaju dopamin i serotonin. Nedostatak ovih vitamina se često očituje pojačanom stresu, depresiji, anksioznošću te samim kroničnim umorom. I ono što mi danas moramo razmišljati, specijalno kada govorimo o vitaminu B1, on vam se još naziva naravno i tiamin. I mi vitamine, ja kad preporučujem mojim pacijentima u programima prirodnih liječenja, pokušavamo uzimati iz hrane bogato ovakvim vitaminima. Isto tako, vitamine bilo kojeg tipa možete uzimati i u kvalitetnim dodacima prehrani. Vitamin B1 ili tiamin prvi puta je izoliran 1910. godine. Ima privilegiju biti prvi otkriven od vitamina B skupine. Vitamini B skupine imaju slične funkcije i zato izvanredno rade zajedno. Vitamin B1 je ključan za proizvodnju kemikalija u mozgu koje reguliraju raspoloženje, spavanje, osjećaj ogode i zato se ovaj vitamin još naziva i sami vitamin za stres. I ono što bi vam u današnjoj emisiji preporučio, da specijalno unosite ukoliko imate bolesna leđa i ukoliko ste naravno predispozicirani iz raznih razloga da imate bolesna leđa, unosite hranu koja je krcata vitaminom B1. I specijalno hrana koja je bogata vitaminom B1 su nutritivni kvasac, alge, spirulina, korijen čička, mačja, metvica, kajinska paprika, kamilica, komorač, piskavica, maslačak, peršin, pepermint, obična, zob,
sjemenke suncokreta, makadamija, orasi, crni grah, leća, soja, mornarski grah, grašak, goveđa jetra, šparoge, prokulica, pastrva, losos, tuna, plave dagnje, organska govedina, svinjetina, batat, ječam i sami, dakle, kukuruz, što je, dakle, nevjerojatno bitno za reći. Jeste mi shvatili, moji dragi gledatelji? Dakle, vitamin B1, cilj je da ga uzimate uz ove namirnice. Imamo ga, kao što vidite, u jako velikom broju namirnica i to ne bi trebalo biti teško. Druga perspektiva je vezano za vitamin B12. Vitamin B12 zapravo postoji u mnogim oblicima i sadrži mineral kobalt, zbog čega se spojevi sa vitaminom B12 nazivaju kobalamini. Vitamin B12 koristi središnjem živčanom sustavu na mnoge važne načine. Pomaže u održavanju zdravlja živčanih stanica, uključujući one potrebne za signalizaciju neurotransmitera, i pomaže stvaranju zaštitnog omotača živaca, koja, kao što smo malo prije napomenuli, se naziva mijelinska opta. Jer vi ćete najčešće u vašim leđima pritisnuti sa kralješkom ili sa onim segmentom između kralješaka, koji se naziva disk, upravo ovaj specijalni živac. I on kad bude pod upalom, problem ide i sa mijelinskom ovojnicom i sa svim ostalim perspektivama živaca. I tu ključnu ulogu naravno igra vitamin B12. Dakle, razmišljamo kada su razine vitamina B12 niske, gotovo sve kognitivne funkcije mogu stradati. Također pomaže kod probave i zdravlja srca, tako da nedostatak može dovesti do probavnih poremećaja i povećanog rizika od srčanih bolesti i oboljenja. Oko 40% osoba ima nisku razinu vitamina B12, a što je problem koji treba riješiti, jer je to bitan vitamin za proizvodnju crvenih krvnih stanica i DNK. Ono, dakle, što je nama jako bitno za reći. Mi, specijalno što smo stariji, mi smo u sve većemu problemu. I kada jedemo zdrave namirnice, da apsorbiramo onu hranu koju pojedemo. Za lakše razumijevanje, mi sa 20 godina hranu koju pojedemo, specijalno kvalitetnu hranu, izvanredno apsorbiramo, imamo najveće, dakle, zdravstvene blagodati hrane bogate, recimo, vitaminom B1. Međutim, ta situacija nikako nije sa 40, 50, 60, 70 i nadalje godina, jer mi, što smo stariji, imamo sve više problema sa probavom i apsorpcijom hranjivih tvari. Nedostatak vitamina B12 može dovesti do neuroloških problema, poput trnjenja, žarenja u tijelu, slabije koordinacije, slabosti mišića i demencije. Mnoge starije osobe imaju kroničan nedostatak ovoga vitamina zbog loše kvalitete želučane kiseline. Ovo često dovodi do savršene situacije za prekomjeran rast loših bakterija, a kasnije pridonose čak i samom ranom starenju. Dakle, moji dragi gledatelji, kad već imate 50-60 godina pa nadalje, u velikom broju slučajeva vaša želučana kiselina je upravo veliki problem. Ona više nije kvalitetna, kao što je bila kvalitetna kada ste vi bili puno mlađi. Posljedica svega toga, značajno niža razina bilo kojeg minerala i vitamina. A specijalno, dakle, govorimo o vitaminu B12. I zato, ukoliko imate bolesna leđa, vi svakodnevno bi trebali konzumirati neke od ovih namirnica koje su bogate vitaminom B12. Prije svega, to su jetra, govedina, atlantska, skuša, školjke, kraljevski rak, organsko mlijeko, organska janjetina, tuna, kamenice, hobotnica, haringa, pastrva, dagnje, sardine, bubrezi i losos. To je izvanredno, dakle, bitna perspektiva. Dakle, jedete hranu bogatu vitaminom, dakle, B1, specijalno vitaminom B12, još jedna jako velika i krasna bonus informacija za savršeno zacjeljivanje problema sa vašim leđima. Veliku ulogu će igrati upravo i vitamin E. Kada govorimo o vitaminu E, on je jako bitan za zacjeljivanje tkiva i pomaže puno boljem balansu nutrijenata u tijelu, a tako i vitamina B skupine. Međutim, kako bi vam ja rekao, moji dragi gledatelji, po mome iskustvu, praktično niti jedna osoba koja je bila kod mene u ordinaciji, generalno u svijetu, koja ima duže probleme sa leđima, praktično znači da se jako loše liječite. Vama nikako neće biti dovoljno
da vi unosite samo vitamina B skupine, vitamin E, da do kraja izliječite bolesna leđa, nego vi morate kompletno promijeniti vaš način života. Da, moji dragi gledatelji, to je apsolutna činjenica. Vi ne možete očekivati da živite lošim načinom života, pa da nekad uzimate vitamina B skupine, pa da ćete biti u redu. Upravo iz te perspektive veliku ulogu igraju vaši medicinski stručnjaci, koji bi vama trebali dati pravilne programe prirodnih liječenja, praktično za cijelu godinu. I vi onda imate puno bolju perspektivu da jednog dana budete potpuno zdravi i sigurni ne samo od bolesnih leđa, nego bilo koje druge bolesti. Međutim, za današnju emisiju, moji dragi gledatelji, nevjerojatno bitnu ulogu u zdravlju vaše kralježnice će igrati vitamin B1, B12 u kombinaciji sa vitaminom E. A vi, moji dragi gledatelji, da li vi imate kakav savjet prirodnog tipa koji je pomogao možda vašoj bolesnoj kralježnici? Komentirajte dolje ispod videa. Ukoliko niste u stanju doći u moju ordinaciju na liječenje, imate veliku mogućnost dogovaranja mojih privatnih telefonskih konzultacija. Konzultacije radim desetljećima sa pacijentima iz cijeloga svijeta. Konzultacije putem telefona se rade na hrvatskom ili engleskom jeziku. Za više informacija nazovite brojeve telefona koje vidite na ekranu za pacijente iz Hrvatske. Isto tako nazovite brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta. Još više informacija o mojim privatnim telefonskim konzultacijama možete saznati na mojoj internetskoj stranici www.mariolab.eu. Isto tako ove informacije možete pogledati ispod svakog mog videozapisa, imate poseban link koji možete pogledati. I naravno, ukoliko želite svakodnevno primati moje savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja, dolje ispod videozapisa pretplatite se na moj kanal. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, postoji još jako veliki broj prirodnih načina koji može pomoći vašoj bolesnoj kralježnici. Prije svega, tu veliku ulogu će igrati specijalni minerali. Koji minerali igraju ključnu ulogu u zdravlju kralježnice, saznajte u ovom videozapisu pored mene. Hvala najljepše što me pratite. Pratite me i dalje. Do druge emisije, lijep i ugodan pozdrav.